আপনারা দেখছেন পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় নিউজ পোর্টাল চ্যানেল ভারত বিকাশ নিউজ এক্সপ্রেস। আসানসোলের দামোদর নদীর উপরে একটি জরুরি সেতুর প্রয়োজন দীর্ঘদিন ধরেই। সেই প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে আজ কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ ও চলাচল ও অভ্যন্তরীণ জলপথ মন্ত্রী শ্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালজির প্রতিনিধি দলের সঙ্গে দামোদর ঘাট পরিদর্শন করলেন রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদিকা ও আসানসোল দক্ষিণের বিধায়িকা মাননীয়া অগ্নিমিত্রা পাল। এই অস্থায়ী ব্রিজটি পরিদর্শন করে জরুরি আলোচনা করলেন যে কি উপায়ে এই ব্রিজটিকে পাকাপাকি করা যায় বা অন্য কি উপায়ে মানুষের জনকল্যাণে এই পথটি তৈরি করা যায়। सांबादिक पापन बनर्जी रिपोर्ट, आसानसोल, पश्चिम बर्धमान जिला থেকে। सर बहुत दिनों से यहाँ पर एक ब्रिज का डिमांड है। सर आप थोड़ा सा बोलिए कि सिचुएशन क्या देखें। नहीं, मैं आपको सर कैमरा फेस करके मैं ये बता रहा हूँ कि जो दामोदर जो डिक्लेयर है नेशनल वाटरवेज नंबर 29 डिक्लेयर है बाय एक्ट ऑफ द यूनियन, तो इसका एक जुडिक्शन हमारे पास में है कि जो इंटायर दामोदर नहीं हमारे पास में, उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रेच है जो हमारे गजट में नोटिफाई है, उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नॉर्दर्न ईस्टिंग जिसको बोलते हैं वो दिया हुआ है। तो अभी हम इस पोजीशन का जो नॉर्दर्न ईस्टिंग ले लिए हैं, उसको हम अपने मैप में जब देख लेंगे, अगर विद इन द हमारे जुडिक्शन के अंदर में, तो हमारा मैंडेट है एज पर जो भी क्लास होगा हमारे ये जो डिक्लेयर वाटरवेज के 7 क्लास है हमारे पास में, तो जिस क्लास के अंदर ही होगा तो उसके हिसाब से मेरे को इसको डेवलप करना होगा फॉर शिपिंग एंड नेविगेशन के लिए। तो जैसे मैम ने कहा, तो इसमें जेट्टी बनाने का, तो अगर ये डिक्लेयर पोर्शन के अंदर में है तो यूनियन अपना काम करेगा, यहाँ पे जेट्टी बनेगी। हम पर वो डिपेंड अपॉन द ये हम यहाँ पे फ्लोटिंग जेट्टी देंगे, एचडीपी जेट्टी, जो कि क्योंकि यहाँ पानी का जो शिफ्टिंग है ना, ये लैटरल शिफ्टिंग है, ये टाइड नहीं है कि मतलब ऊपर नीचे 24 घंटे में 2 बार ऊपर 2 बार नीचे होगा, नहीं होता है। ये अगर 6 महीना आगे बढ़ेगा, 6 महीना पीछे आएगा। तो ये जो जगह है ये बेसिकली एचडीपी जेट्टी के लिए सूटेबल है। तो ये हमें ये तो वो हमारा मतलब हमारे डिपार्टमेंट का मैंडेट है, जिसको हम मतलब हम करेंगे। अगर डिक्लेयर पोर्शन के अंदर में है तो सबसे बड़ी वो हमको चेक करना होगा जाकर के अपने मतलब अभी। ब्रिज का कोई संभावना है सर? ब्रिज देखिए, ब्रिज जो है ये हमारी जो भारत सरकार की मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंदर आता है, तो इसके लिए तो जो कंसर्न जो मिनिस्ट्री वही इसके बारे में जवाब दे सकते हैं। हाँ, ब्रिज के बारे में मैडम ने बोट के बारे में भी कहा। हाँ, मैडम ने बोट के बारे में बोला, तो बोट के बारे में हम पॉसिबिलिटी हम एक्सप्लोर करेंगे कि हमारे मैंडेट में क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज आवर मैंडेट, वो हमें देना है। डिक्लेयर पोर्शन जो नेशनल वाटरवेज है उसमें देना है, हमारा मैंडेट है। तो वो जो मैडम ने कहा उसको हम एक्सप्लोर करेंगे, उसको हम देखेंगे हाँ कि मतलब उसमें क्या प्रोविज़न हमारे पास उसका। ये क्या भाया स्टेट गवर्नमेंट ही होगा क्या? यूनियन ऑफ इंडिया, जो नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर बाय द यूनियन ऑफ इंडिया। बता रहा हूँ जैसे मैम ने जो कहा ना कि लोगों को उस पार से इस पार आने के लिए सुविधा चाहिए, तो एज ए जो शिपिंग एंड जो पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर जो हम लोग का जो बेसिक मैंडेट है कि डिक्लेयर नेशनल वाटरवेज के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर देना, मूवमेंट जहाज चलने के लिए, वो हमारा मैंडेट है। उसके हिसाब से हम अगर डिक्लेयर पोर्शन के अंदर में, तो यहाँ पे हम जेट्टी दे देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। सर आपका नाम और डेजिग्नेशन? माय नेम इज रविंद्र कुमार सिंह, माय डायरेक्टर। दीदी तुम लोगों को हाथ तो बढ़ा दो, तुम बढ़ाओ, ठीक है तुम खड़ा, ठीक है तुम खड़ा, ठीक है हाँ चलो ठीक है ठीक है। দীর্ঘদিন ধরে এখানে একটা ব্রিজের দাবি রয়েছে, এই বিষয়টা নিয়ে ম্যাডাম আপনি অনেক উদ্যোগ নিয়েছেন, কিভাবে দেখুন আজকে 34 বছর বামফ্রন্টের রুল, তারপরে 14 বছর মমতা ব্যানার্জির সরকার, তার আগেও জন্মের আগে থেকে আমরা শুনছি যে এখানে কোনো ব্রিজ নেই, মানুষ খুব কষ্টে এদিক ওদিক, ওইদিকে বাঁকুড়া, ওইদিকে পুরুলিয়া, ওই পাশে ঝাড়খণ্ড, এদিকে পশ্চিম বর্ধমান, এবং তার মধ্যেই পড়ে আমার আসানসোল দক্ষিণ। মানুষ খুব কষ্টে আছে, এবং এই যে সাঁকোটা দেখছেন এটা একটা টেম্পোরারি পুরনো কাঠ দিয়ে বানানো, প্রতি বছর টেন্ডার হয়, তৃণমূলের কোনো নেতার সুবাদে কেউ একজন টেন্ডার পায়, এবং বর্ষাকালে দামোদর হিংস্র হয়ে ওঠে, চারিদিকে ফ্লাডিং হয়ে যায়, এবং সেখানে এই ব্রিজটাও ভেঙে চুরমার হয়ে ভেসে যায়। তখন মানুষ ছোট ছোট নৌকো আছে, সেই নৌকোতে তারা পারাপার করে জীবনের রিস্ক নিয়ে। যখন বাকি মাসগুলো গরমকালে এই ব্রিজ দিয়ে যাতায়াত করে, এবং প্রচুর মানুষ আজকে বাঁকুড়া থেকে
ইসকো কারখানায় কাজ করতে আসছে, বিভিন্ন কারখানা রয়েছে এখানে, সেখানে কাজ করতে যাচ্ছে। একটাই বাঁকুড়া থেকে এদিকে আসারই একটাই সাঁকো, নয়তো ঘুরে আসতে গেলে প্রায় 60 কিলোমিটার ঘুরে আসতে হয়। স্টুডেন্টস আসছে, ভেন্ডার আসছে, মাছ সবজি বিক্রেতা যারা তারা আসছে, পেশেন্ট আসছে, খুব কষ্টের মধ্যে তারা আসে। এবং আমাদের মনে আছে তখন বোধহয় আমরা স্কুলে পড়তাম, এখানে একটা বিরাট অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, নৌকো উল্টে গেছিল, প্রায় 60-70 জন মারাও গেছিল যতদূর আমার মনে পড়ে। তো সেই কারণে বারবার এমএলএ হওয়ার পরে বারবার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং এই সরকারকে বলা হয়েছে, বিধানসভায় রেজ করেছি যে এখানে একটা ব্রিজ করে দেওয়া হোক। এটা এখানকার মানুষের দাবি চাহিদা, মানে কোনো বিলাসিতা নয়, এটা প্রচণ্ড একটা নেসেসিটি। এবং আমি নীতিন গাডকারিজির যে মিনিস্ট্রি, যেটা আপনি জানেন রোড, তার কাছেও গেছিলাম এবং সেখানে বলা হয়েছিল যে হাইওয়ে থেকে একটা সার্টেন কিলোমিটারের মধ্যে যদি হয় তবেই তারা ব্রিজ বানাতে পারে, কিন্তু সেই হাইওয়ে থেকে সেই কিলোমিটার থেকে অনেকটাই বেশি এই দামোদর পড়ছে। তাই কদিন আগে আমি যাই অনারেবল মিনিস্টার ফর পোর্ট অ্যান্ড শিপিং সম্মানীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোওয়ালজির অফিসে, এবং সেখানে গিয়ে আমি এই সমস্যাটা বলি যে স্যার আমরা খুব কষ্টে রয়েছি, আমাদের এখানকার মানুষ, আপনি যদি এটার একটা কোনো সুবিধে করে দেন। তো উনি বলেন দেখো আমার আন্ডারে তো ব্রিজ নেই, আমি তোমাকে জেটি সার্ভিসের বিষয়টা করে দিতে পারবো, এবং সেটার জন্য আমি টিম পাঠাবো। এবং আমি ধন্যবাদ জানাই, আজকে ওনার টিম এখানে এসেছেন দেখতে। উনি যেটা বললেন, যে টিম এসেছেন, ডিরেক্টর সাহেব যেটা বললেন যে দামোদরের পুরো দামোদর কিন্তু গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার আন্ডারে পড়ে না, কিছু কিছু বিশেষ বিশেষ জায়গা পড়ে, এবং সেটা উনি দেখবেন ল্যাটিটিউড লঙ্গিটিউড দেখে যে এই যে পোর্শনটা সেটার মধ্যে তাদের জুরিসডিকশনে পড়ছে কিনা। যদি পড়ে তাহলে অবশ্যই ওনারা যেটি বানাবেন। स्क्वायर टाइप का बॉक्स होता है ना, वो क्लैपिंग के जैसे, हाँ वो पूरा लॉकिंग होता है। কিন্তু এই এটা তো फेरी है नहीं, वही एचडीपी है मैम, एचडीपी पॉन्टून। मतलब पॉन्टून हमारे 3 तरह से बनते हैं। स्टील पॉन्टून जो आप नॉर्मल देखेंगे, कंक्रीट का पॉन्टून बनता है, ये भी हमने 4 लगाए हैं अभी प्लास्टिक के ऊपर में, और बाकी हमने करीब 11 या 22 लगाए हैं हमने एचडीपी पॉन्टून। अच्छा, तो उसका सबसे बड़ा ये है कि जैसे नाव की हाइट मीटर होती है, अगर हम स्टील पॉन्टून लगा दें तो स्टील पॉन्टून की हाइट होती है 1.1 मीटर, नाव का होती है 0.6, तो पब्लिक ऐसे करके नहीं चढ़ेगा, वो तो पार चाहिए ऐसे चढ़े, तो इसके लिए एचडीपी पॉन्टून ही सबसे बेस्ट है। और हमने जो गंगा में लगाए हैं, मतलब पूरी गंगा में लगाए, मतलब हमने कलकत्ता सेक्टर में लगाए, पटना सेक्टर में तो बहुत लगे हैं, बलिया साइड, मतलब फुली यूटिलाइज हो रहा है, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब सब। और पब्लिक इज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि उनको आ रहे हैं तो यहाँ उतरने चढ़ने को मिल जा रहा है। अच्छा, फिर पानी बाढ़ आया वो फ्लोट करके पीछे आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। पानी घटा तो इधर वही लगेगा फिर। हाँ, नहीं तो नहीं, यहाँ जितने लगेंगे आपके, मतलब हमने जो स्टडी किया है, क्योंकि फ्लड के टाइम में तो फिर तो कंक्रीट नहीं चलेगा। नहीं, यहाँ में वही, क्योंकि আপনারা কি পরিবার পরিজনদের নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছেন, রাস্তায় প্রচন্ড খিদে পেয়ে গেছে, কিন্তু কোথায় স্বাস্থ্যকর খাবার এবং ভালো পরিবেশে খাবার পাওয়া যায় সেটা জানেন না? তো চলে এসেছি আজকে সেই ঠিকানায়, খুশি রেস্টুরেন্ট, যেটা রয়েছে কুলটি শিল্পাঞ্চলের অন্তর্গত নিয়ামতপুর কুলতরা রোডের ওপরে, যেখানে আপনারা পেয়ে যাবেন ননভেজ থেকে শুরু করে ভেজ সমস্ত রকম খাবার এবং স্ন্যাক্স, লাঞ্চ, ডিনার সবকিছু অ্যাভেলেবেল রয়েছে, সাথে কিন্তু হোম ডেলিভারিও অ্যাভেলেবেল রয়েছে। আর এই খুশি রেস্টুরেন্টের ভেতরে রয়েছে এরকম সুন্দর একটা মনোরম পরিবেশ, যেখানে আপনারা জন্মদিন থেকে শুরু করে বিবাহ বার্ষিকীর মতো শুভ অনুষ্ঠান খুব সুন্দর করে কিন্তু সেলিব্রেটও করতে পারেন। নমস্কার, আমি পুলকেশ কাতাই, খুশি রেস্টুরেন্টের তরফ থেকে এই শিল্পাঞ্চলের সমস্ত মানুষকে জানাই অভিনন্দন, শুভেচ্ছা। আপনারা ভালো থাকুন, আপনাদের দিন ভালো কাটুক। আপনারা এখানে আসুন, খুশি রেস্টুরেন্টের বিভিন্ন রকমের খাবারের স্বাদ গ্রহণ করুন এবং আনন্দ উপভোগ করুন। আগামী মার্চ মাস পর্যন্ত 2000 টাকার কেনাকাটার উপরে আমরা 5% ডিসকাউন্ট অফার রেখেছি। আসুন, খাবারের স্বাদ গ্রহণ করুন এবং আনন্দ থাকুন।